ini naharmong aborong tu yang kisisa sana musungmani obo sini khoroksa muprofa ধর্মীয় ধর্মাত্মা বরনি বিসিংতি খেলাইসং সাজাকা সিনি তিব্রাসা বংশনি তিব্রাসারনি যে লুকু হামারি সিনি থিনাং টংথাই জাথাই সিনি লাখমানো মুথাং ধারণা বাগৈ একটা সামাজিক সংগঠন খামানি বিসিংতি খেলাই সমাজনি সিনি গোबांमा সামং বুতাং কাহাম খাইनानि টংखथार টंनानि चाखादार जानानि ते आबोनि बिसिंति खेलाई जों ধর্মীয় কাছে সংগঠন আবনো নাইকলন ভাগিব जों বারজা মানখা তিনি প্রায় 20 বছর চলি জংছিন সংগঠন जों 20 বছর ত্রিপুরা রাজ্যনি বুকে गोबांमा জায়গা जों सोसाइटिनि जे बिनि एम्स एन्ड अबजेक्टिभ सम्पूर्ण जों पाब्लिक इन्टारेस्ट बर'नि कल्याण स्पेशली त्रिपुरासा बंशनि लोकरनि थिनां ना रक्षा खायनानि अ चिन्ताधारा नाहारै जे पारिसाक जों हिम तंलायजावो जे तिनि कथार कुबै जे धरमनि त्रिपुरासारनि जे परम्परा हाजार हाजार बर्षनि तमं सामं दै तंमानि जे धर्म संस्कृति इतिहास तमं सामं कालचार न रमनार हिनै आदिन हयतिनो जों तिनि कानमा कानबरक तंगा तंबरक चामा चाबरक रिसा सरगनि तत्रा सल्लायै जों तिनि कथार कुबैनि कबर कथाय खालाय मानि कथाय खाय जों दोसा मोसाबै सुरिलाय तिनि तंग दंलायो 20 बছর যাবত তাই जों तिनि म सोसाइटिनि कायसा एम्स एन्ड अबजेक्टिभ धर्मनो प्रतिष्ठा खायनि धर्मनो रमनारनानि त्रिपुरासा बंशनि जे लांमाव थिनांनो जों तिनि सत आदर्शताय तिनि कुबै कथानो रिवै जों अ जीवन थांमानानि अब परम्परा सिनि हाजार हाजार बर्षनि जिनि राजा महाराजा त्रिपुरासा जातिनि लुकुरंनि जिनि बंशनि बुथै तिनि तमंसाव नांजाक आबोनो जों तिनि अ बानि मानमानि सालनि बिसिंति खालाय कथालखाय प्रतिष्ठा खायनाय दिगि थांथगौ आबोनो बुङो तिनि सुब्राय सरिमान बसं सुब्रायनि जे रायजोनि लांमानि तिनि থেকে সারা 5000 বছর सिगां যেই বছর ভারতবর্ষ পৃথিবীব বিশ্ব মানব জাতিनि সভ্যতা বিকাশ মানি অনেক হাজার তংতমানি বড়রক তিনি রিকরি চমকুরি তংফুরপন তিনি যে সুব্রায় রাজা তিনি স্বয়ং তিনি ঈশ্বরনি একটা অবতার হিজাগো সেই সুব্রায় রাজানি তিনি ককনি বিসিংতি খালাইছেন চালাই করি দক নক করি দক নক টক आथिखाल कामिखौ कामि दगा खायजों आबोनो बर्तमान जे जुगाव तिनि कास्टमनि लहिनो कास्टमनि जे प्रथारक हाजार बर्षनि सिगां जेफोर बररक दिनै रि काननान चुंकानो रोंया तिनि नक हुक तांमाय जराव आफोरबोनो सिनि सभ्यता दंमानि आ परिचयनो जों तिनि तासे बखाव मुतुमानै 7 तारिख एप्रिल 2012 याव बिसिओ जों आबो मानफिका ताबुक जराते सिङाबो खायदों दङ जों साइमानो कथार लाइबो मतंगौ जय जाति जय बर' गुबैयै थै दंनाय धर्म थै दंनाय निष्ठा थै दंनाय आदर्श थै दंनाय अ जाति सालसा मोथांजागनाय अ जाति सालसा मोथांजागनाय बलाय साना थांगागाय काले दुखनि कक ताबुक साना थांगागाय এই যে সারা পৃথিবীব ত্রিপুরা রাজ্য এবং ভারতবর্ষनि যে কত একটা বিশ্ব গণতন্ত্রनि কাছে রাষ্ট্র বুঝাওই ত্রিপুরা কাইসা পৃথিবীनि বিখ্যাত একটা রাষ্ট্র পৃথিবীনি সুদীর্ঘ একটা শাসক যাতে যাতে গোষ্ঠী কক ও কক সারানি বেলেখা লাসি মেসিংসা ফেবা লাইবমো সাইটং দङ পৃথিবীনি একটা উন্নত জাতি ব্রিটেন আমেরিকা রাশিয়া জার্মান ইটালি ফিলিপাইন গোबांमा বিশ্বনি উন্নত জাতি চীন জাপান রাশিয়া আবহাওয়া উন্নত জাতি সোভিয়েত ইউনিয়ন হয় জায়গা পন্দ তিনি এই যে ত্রিপুরা রাষ্ট্রনি একটা ম্যাপ তাবক বর্তমান ধরে তং দङ সারা পৃথিবী যখন একটা রেনেসা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা খাইনানি सिगां পৃথিবী যখন গ্রেট ব্রিটেনनि যে শাসন গ্রেট ব্রিটেন তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কমান্ড কন্ট্রোল খাইমি আঙ্গৈ তিনি লিগ অফ নেশন প্রতিষ্ঠিত খাইতা সেই লিগ অফ নেশন পর্যন্ত তিনি ত্রিপুরা রাজ্য 106টা রাষ্ট্র ত্রিপুরা কাইসা রাষ্ট্র হনি স্বীকৃতি মানে তিনি চীন ব্রিটেন জার্মান রাশিয়াও তিনি রেকর্ড দङ তিনি লাসিমাসিংস তিনি ত্রিপুরাও जों তিনি 70 বছর রমই একটা শাসক জাতি গোষ্ঠী তিনি মাইক্রো মানসপিক উপজাতি ট্রাইবেল আদিবাসী বনবাসী হিজাক দङ একটা দুঃখজনক ঘটনা হাইফানাव आंनि सिनि बंशनि लुकुरन आं साना मोजोङो खाबा जाना कखरै वाना जाना कखरै जेई दिननि सालो जों गोथार मुप्रफानि बिसिंथि खालायजों अ बानि मानखा ननि बंशरक
হাজার হাজার বছরময় ও হব 184 জন রাজা চাই থামনি আব কোনো কম কগিয়া এক সময় তিনি গ্রিক বেবিলিয়ন মিশর আহাই রাষ্ট্র মিশর আহাই একটা সভ্যতা তং তমনি বিশ্বর বুকে সেই গ্রিক বেবিলিয়ন মিশর পৃথিবীর বুকে তিনি বিলুপ্ত থাকা তথাপি হাজার হাজার বছরময় যে ত্রিপুরা সারণ যে সভ্যতা একে একে 184 জন রাজা আশেপাশে সীমাবদ্ধয়া তেমসে বিছে নিছাও ইতিহাস সাইমানকা যত जों सैना आरो मालिया ताबो सुजरा कन्टिन्यू बुबाग्रा ताबो कथां दङ चिनि प्रद्युत किशोर महाराज সেই পৃথিবীর ইতিহাস আবহাইকে কতর বংশ কলক খাইতে মাননাই পৃথিবীর ইতিহাস বহুত কম কো একমাত্র জাপান ওংখা জাপানও তাবো বর্তমান করিখা কিন্তু রেকর্ড ত্রিপুরা রাজ্য তিনি তাবো দংহো তাবো কথাং পরম্পরাগতভাবে প্রদ্যুৎ কিশোর মহারাজ তাবো দংহো আবার বেলাইখানি সিনি প্রাউড গর্বনি বিষয় আং খাখায়ো ফাইনাই সালো বিশাল একটা জাতি जों দমনে হাসাগাবো তাবো দং দङ তবে দুঃখের বিষয় উপজাতিনি বুমুঙै মাইক্র মানেসफोरनि बुङै বনবাসীनि बुङै दं दङ खाखायो थिनांगो फाइनाय साल मारिगो जों धर्मनि बिसिंते खलाय गुबै खोथानि बिसिंते खायै जों ताइसा थाङै दंमाना आबानि बिश्वास दङ এবং অকক 2027 7 তারিখ এপ্রিল जों मानखा আবন তিন ভারতবর্ষ একটা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিটি ভারত নিজ নিজ ধর্ম বর্ণ সংস্কৃতি ইতিহাস দুনিয়ার পূর্ণ অধিকার সম্পূর্ণ অধিকার পিয়াবা পৃথিবীর বৈচিত্র্যময় ডাইভার্সিটি বৈচিত্র্যময় কাইছা বিশ্বনি সচরাচর বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডনি কাইছা জীবনি সৃষ্টি রচনা কাইছা নিয়ন্ত্রণ নারগণ একমাত্র পরিচয় আবহাওয়া জলবায়ু স্থান কাল পাত্র পশু পতঙ্গ কীট ডাল বিডাল কোটি কোটি বরক এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড শত শত রাষ্ট্র কাইসা কাইসা বরকনি ঘরন মিলিয়া কোটি কোটি বরক এক একটা রাষ্ট্র কোটি কোটি বরক কিন্তু কাইসা কাইসা বরনি মুখাংনি গরন মিলিয়া তমং চং মিলিয়া আবো বৈচিত্র্যময় আবনি ভাগে আং খাখায়ো এই যে বৈচিত্র্যময় বরনে কাইসা সৃষ্টিনি কাইসা নিয়ম বৈচিত্র্যময় কেবল খন্দন খাইমিয়া কেবল অবার কাম খাইমিয়া সেই বৈচিত্র্যময়নি রুল নাসিগৈ পৃথিবীও জায়গা জায়গাও কক সামুং তমুং সামুং সভ্যতা ভাষা বরখনি সিনিজামানি এরি থাঙ্গো যদিও লাইবুমা মানুষং সৃষ্টিনি প্রারম্ভে পৃথিবীনি সে আদি সভ্যতানি প্রারম্ভে মানব সভ্যতানি স্টার্টিং সূচনাও কাইসাবা গनै তমানি ফিয়াবা হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বছর থামানি পরে তিনি কোটি কোটি জীবনি আবির্ভাব কোটি কোটি ভরণে আবির্ভাব বনি তমুং চমুং ঘর নংখা সিনেমুং ওংখা কালচার ওংখা সংস্কৃতি ওংখা আবো স্বতন্ত্র দবে ওংখা সেই রকম ভাবে जों তিনি ত্রিপুরা জাতি সুবরাই ধর্ম সুবরাইনি সংস্কৃতি সুবরাইনি রায়রা সুবরাইনি কাস্টম চালাই করিদক চালাই দক নক করিদক নক দক সুবরাই ধর্ম হনি সিনজাক ফাইমিনি ও পৃথিবীনি হা সাগো লাইবুমা নগু লাইবুমা নগু আবননো जों তিনি তিসা जों তিনি পগৈ থাকা অরাই ফরাইङै सिनि तामो धर्म दं तामो संस्कृति दं इतिहास तामो दं लाइबुमा परिनानि जों सुजुग मालिया गोथाल लाइबुमा दिनै राजमाला रङ जों दिनै परिनानि सुजुग मालिया आबोनि बागै जों अराय पराय दिब्रासा जातिनि अस्तित्व संकट दं तंफ्रो तामो खाइसिनि अ लाइबुमा अ थिनां न जों बानचिनि मान अ इतिहास पगबायसा सागनै सिनमुं पगबायसा जों जे राजबंश शासक गोष्ठी अ पृथ्वी हासागो कतर कुचुक একটা জাতি অলৌকিক জাতি जों একটা জ্ঞানী জাতি আদর্শ জাতি ধর্মাত্মা জাতি आ জাতিनि कग्र जों पगै थामका सिनि लाइबुमा करिन बागै आबो बागै अराय पराय तमनि ब आं थाइजौ साइथेका जे 2 तारिख 2020 7 तारिख एप्रिल ओ दिन रांसांनि मारिनि दिन ओ साल रांसांनि मारिनि साल ओ सालो तिनि गोथार मुप्रफानि बानि मामानि बिसिंतैनो जों दिनै ত্রিপুরাসাनि सुब्राय धर्म चालाय करिदक चालाय दक नक करिदक नक दक खालाय जे सुब्राय राजा
সারা 5,000 থেকে 6,000 বছর যে তমং চামং তিনি কথমানি বিসিংতি খালাই সাইরিমান কংনসং তাইসা মুজংই তিনি তুলাই যাও जों তিনি রিসা সরবাঙै তুলাই যাও রিসা চামান রিগালাই চামা থেকে কালাই যাও जों दागरक तांनाय तो साबरक सबय सुरमं लबं कालचार जिम सुब्राय धर्म हाजार हाजार तिफ्रा साने तमुं चामुं बाय आवन चखाय स्रामै जों तने मुइतो आलोनि पेंगै जों तने आथिक इसोरना सुरिमानि आबरक जों खाय दंगाव दिनि 20 बोसोर मै आंखा खायो बुसखांनि सालमारिबो जों ताइबो सारा तिफ्रार बुके मुति खायो जों दिनि सारा पृथ्वीबो तिफ्रासा जाति हनि जों थिनि जागमाने तिफ्रासानि तमं चामं जे दं तमनि तिफ्रासानि जे धर्म हनि दंमनि बंनै जे तिनि संस्कृति इतिहास दंमनि आबनो रहम नारगमानि बिसंति खायनो जों बुसखांगो अ पृथ्वीबो अ भारतनि एकटा राष्ट्रबो जों सिनि जागोन होननाय आं खाखायो एबं सिनि जानो नांनाय आबो सिनि जानो नांनाय प्रतिदि दैनि कायसा धर्म लुहानि कायसा धर्म दै नि कायसा धर्म निनि दिनै फल लंनि कायसा दङ बराय मुखैनि कायसा धर्म आबो हायनो अ हायंग बरक आसै फायै बिनि जन्मगत भाबे बिनि जे একটা तमुंसां मान फेमिनि आबो कखनोই परिवर्तन उंमानिया आबो उंनानि कगिया जों तिफ्रासा जाति तिफ्रासा तमुं तंनाय तिफ्रासा जामुं जानाय कानबरक काननाय चाबरक जानाय आबोनि सोंथिनि सिरिसिदिनि सिंजा थाखाय आबोनो सर्वश्रेष्ठ आबोनो जतन कठोर आइखौनो जों दिनै यक समा बा दिनै जों मुक्ति परित्राण मान होननानै आं खाखायो एबं लाइबुमाबो आबोनो सै जे जाति गोबांमा दिनै संकट गोबांमा दिनै একটা কঠিন বিয়াল বিবাদলা বেলেখানে জিনজালং তং তফনো বড় কুবুইনো কখনোই পগিয়া নিজেন তমং চামনো পগিয়া কোথার তংনো বড় পগিয়া आ जाते पृथ्वीयाव मुथां जामानि लाइबुमाव जों नुबै दङ आं खाखायो जों दिनै भारतबर्षनि जे बुके माइक्र मानुषफोरखौ दं तफनो 96% दिनै 26% 30% थांगोनो आं सालसा जों मोथां जानाय होन खाखायो ताय आं समग्र दिनै तिफ्राबासी समग्र विश्वबासी भारतबासी तथा आमचानि समस्त बर'ना आं कयना मोसङो जों दिनै विज्ञान दिनै संस्कृति इतिहास भौगोलिक दिनै आइन कानुननि जुग शिक्षानि विस्तार थायो जोंनि बर'आ गोबां डक्टर इन्जिनियार जोंनि बर'आ गोबां आइनबिद ओंखा इतिहासबिद ओंखा जिअग्राफिबिद ओंखा एग्रिकालचार गाहामखै ओंखा धर्म आत्मा व्यक्ति ओंखा फैयाबा आनि सुब्राय सुवालंनि सोसाइटिनि ओंगै सिनि कायसा न्याय बिचार साननानै अबजेक्टिव बेसिस अनुजायै आनि कायसा अभाब आं नुजागौ सिनि बिसिङाव जे अभाब हंगाय सिनि तिफ्रा सारनि कायसा सिनि टेक्नोलॉजी तिफ्रा सारनि सिनि कायसा একটা गणित विद्या तिफ्रा सारनि बिसिंतिनि आइन विद्या तिफ्रा सारनि बिसिंति खेला सिनि कायसा सिनि इतिहास जे लाइबुमारक दैसों गाति दंखौ সেই শিক্ষা প্রতিটি ত্রিপুরাবাসিনী যারা এখানে বুড়া বুড়ি যুবক শিক্ষিত অশিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমস্ত অংশনি বরং বিসিং ওয়াকিবহল যতনা মাতঙ্গাই সেই গণিতাম জিনিস গণিত দেখাই সেরকম কঠিন বইয়া जों পাতি গণিত বীজ গণিত বহুত কিছু গণিত খাইকা ফিয়াবা গণিত দেখাই প্রথম গণিত চিনি প্রথম দেখাই ত্রিপুরা রাজ্যনি যে জনসংখ্যানি তমং চামং তং তমানি আবনি পরে একে একে ভাই 1901 1911 1921 1931 এবং 1941 জরা যেভাবে জনগণনা তং তঙ্গই ও হাস্তানি লুকরক ভাইকে তংসা সাবপতিকে তংসা আপনি ওয়াকিবহল তঙা নংসং এবং লোকজাখা ভারত ত্রিপুরা রাজ্য কাইসা একটা সার্বভৌমত্ব ক্ষমতাধর একটা রাষ্ট্র তং তহা 1949 15 অক্টোবর জরা সিনি জনসংখ্যা ও হানি ভূমিপুত্র মেজরিটি তংমানি जों 96% তংমানি दिनै जों दिनै माइक्रोमानुषिक आदिबासी बनबासी उपजाति आहाय जाति हिंजाखै दङ এই যে বীজগণিত এই যে গণিত ত্রিপুরা সরণি যে গণিত এই যে ত্রিপুরা সরণ গণিত যতক্ষণ পর্যন্ত जों প্রতিটি ভরক ত্রিপুরা সরক সিয়াসাক কাহামকাই আজ বিচার খাইমিয়াসাক जों दिनै जग सनानि जे लामा परित्राणनि लामा
जोंथेने तामुई जोंथिराव बाहाय कमी थांमानि आबो रुतुगै मांगलाक आबो मगाय ओ गनि